बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है सबक की पढ़ाई। लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, जी हाँ, हम इल्मे इजाफे की दुआ मांगते हैं। चलिए मेरे साथ इल्मे इजाफे की दुआ पढ़िए। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा अता फरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज हम जिस सबक की पढ़ाई करेंगे उसका नाम है कुरान के हुकूक, पेज नंबर 15 पे। इस सबक को पढ़ने के बाद इंशाअल्लाह ताला आपको इस बारे में आगाही होगी कि कुरान मजीद के मुसलमानों पर क्या हुकूक हैं। हम जानते हैं कि कुरान मजीद अल्लाह ताला की नाजिल की हुई किताब है। आप जानते हैं ना कि हमारा दीन इस्लाम है और अल्लाह ताला ने लोगों की हिदायत के लिए बहुत सारे नबी भेजे और उनके साथ कुछ इल्हामी किताबें भी भेजी। 4 मशहूर इल्हामी किताबें कौन कौन सी हैं? जी हाँ, तौरात, ज़बूर, इंजील और आखिरी किताब कुरान मजीद। हम ये भी जानते हैं कि कुरान मजीद अल्लाह ताला ने हमारे आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाई। अल्लाह ताला की ये इल्हामी किताब है जिसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली कभी भी रोनुमा नहीं होगी जब तक दुनिया कायम है। इसकी हिफाजत का जिम्मा क्योंकि अल्लाह ताला ने लिया है। कुरान मजीद को अल्लाह ताला ने हमारे लिए रहमत और हिदायत का ज़रिया बनाया। इतने साल गुजरने के बावजूद भी लोग रोज़ाना हज़ारों और लाखों की तादाद में इसकी तिलावत करते हैं, जिसका बहुत बड़ा अजर है। कुरान मजीद के एक एक हुर्फ पढ़ने पर अल्लाह ताला 10 नेकियां देता है। जैसे अलिफ लाम मीम, ये 3 हुरूफ हैं, तो अलिफ लाम मीम पढ़ने के ही 30 नेकियों का सवाब मिल जाता है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को अरबी ज़बान में नाजिल किया और समझने के लिए आसान बनाया। लिहाजा हर शख्स ना सिर्फ इसको पढ़ लेता है बल्कि आजकल के दौर में भी हज़ारों नहीं लाखों लोग हाफिज़ कुरान हैं और इसको आसानी से याद कर लेते हैं। कुरान मजीद के बारे में अल्लाह ताला का इरशाद है, सूरह कमर की आयत नंबर 17 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और यकीनन हमने कुरान को नसीहत हासिल करने के लिए बनाया। तो क्या कोई है नसीहत हासिल करने वाला? यानी ये कि अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल करदा किताब में इंसानों के लिए रोज़मर्रा ज़िंदगी गुजारने के तरीके और नसीहतें दी। यानी ये कि अगर हम इन नसीहतों पर अमल करते हैं तो हमारी न सिर्फ दुनिया बल्कि आखिरत भी संवर जाती है। प्यारे बच्चों, आज हम इस सबक में जो पढ़ेंगे वो है कुरान मजीद के हुकूक, यानी कुरान मजीद के हम पर क्या हुकूक हैं। कुरान मजीद का पहला हक तो ये है कि इस पर ईमान लाना ज़रूरी है। यानी ये कि हम सच्चे दिल से और ज़ुबान से इस चीज़ को मानें कि अल्लाह ताला की आखिरी किताब है कुरान मजीद, और कुरान मजीद पर नसीहतों पर अमल करना हमारा फ़र्ज़ है। कुरान पर ईमान लाए बगैर हम आखिरत में कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। कुरान मजीद का दूसरा हक़ यह है कि इसको पढ़ना या इसकी तिलावत करना। प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया, कुरान मजीद के एक एक हुर्फ पढ़ने पर 10-10 नेकियों का सवाब मिलता है। तो अल्लाह ताला ने ये हिदायत फरमाई है कि कुरान मजीद की तिलावत की जाए। कुरान मजीद की तिलावत सुनने के लिए फरिश्ते उस शख्स के पास आ जाते हैं अल्लाह ताला की रहमत नाजिल करने के लिए। न सिर्फ कुरान मजीद पढ़ने से दिल को सुकून मिलता है बल्कि हमारी तमाम परेशानियां भी इससे दूर हो जाती हैं। प्यारे बच्चों, कुरान मजीद का तीसरा हक़ है
اس کو سمجھ کے پڑھنا، اس کو معنی کے ساتھ پڑھنا۔ ہم جانتے ہیں ہماری زبان اردو ہے، عربی کو ہم پڑھ تو سکتے ہیں لیکن ہم سمجھ نہیں سکتے، تو اس کو سمجھنے کے لیے کیا ضروری ہے کہ ہم اس کا ترجمہ پڑھیں، ترجمے کو اچھی طرح سمجھیں۔ قرآن مجید کی آیت کے معنی یہ ہیں بیان کرنا، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت ہم کو دی ہیں ان کی تشریح کے لیے تفسیر کی کتابیں لکھی گئی ہیں، جس سے قرآن مجید کو پڑھنا اور سمجھنا زیادہ آسان ہو گیا ہے۔ پیارے بچوں، اگر ہمیں کسی چیز کی ہدایت چاہیے تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اس کو سمجھیں۔ جس کتاب میں وہ نصیحتیں بیان کی گئی ہیں ان کو اچھی طرح سمجھنا، اور اچھی طرح ہم صرف اپنی زبان سمجھ سکتے ہیں، تو اردو زبان میں جو ترجمے کیے گئے ہیں، اردو یا انگلش میں جو ترجمے کیے گئے ہیں ان کو سمجھیں اور اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں۔ قرآن مجید کا چوتھا حق یہ ہے کہ اس کے احکامات پر عمل کریں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ہدایت دی ہے، ہمیں جن کاموں کو کرنے سے روکا ہے ان سے رک جانا، اور جن نیک کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے ان پر عمل پیرا ہونا ہمارے لیے ضروری ہے۔ قرآن مجید میں دی گئی چھوٹی چھوٹی باتوں پر عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اور ہمیں آخرت میں اس کا اجر بھی ملے گا۔ قرآن مجید کا پانچواں حق کیا ہے؟ قرآن مجید کا پانچواں حق یہ ہے کہ جو دینی تعلیم ہم نے سیکھی ہے، جو قرآن ہم نے سیکھا ہے، اس کی تعلیم دوسروں کو بھی دی جائے۔ اگر ہم ایک نقطہ یا ایک لفظ بھی کسی کو صحیح طور پر بتا سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ہمیں اس کا اجر بھی ملے گا۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن مجید خود سیکھے اور دوسروں کو بھی سکھائے۔ یعنی یہ کہ قرآن مجید کو پہلے سیکھنا ضروری ہے، پھر اس کی تلاوت کرنی ضروری ہے، پھر اس کو سمجھ کے پڑھنا ضروری ہے، پھر اس پر دیے گئے احکامات کو پورا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جب ہم یہ سب چیزیں کر لیتے ہیں، اس کو پڑھ لیتے ہیں، اس کو سمجھ لیتے ہیں، اس کے احکامات کی پیروی کرتے ہیں، تو پانچواں حق یہ ہے کہ ہم اس کی تعلیم بھی دوسروں کو دیں۔ جو اچھی باتیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہیں، ہم دوسروں کو بھی اگر اس سے آگاہی دیں تو اس کا ثواب بھی ہمارے لیے بہت ہے، اس کا اجر نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی ہم کو ملے گا۔ لہٰذا ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ قرآن مجید کے تمام حقوق کو ادا کریں۔ پیارے بچوں، امید ہے آپ کو یہ سبق سمجھ آیا ہوگا۔ ہم انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ کلاس میں۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔